السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں استاد صاحب کرتے ہیں آغاز۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ ماسٹر مائنڈز اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ ترجمان پاک فوج کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا ہے۔ DISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کوئی فوجی افسر سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ نومبر سازش کے پیچھے بھی سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے۔ کسی لیڈر کے اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کر نہیں۔ انتشاری ٹولہ اقتدار کی ہوس میں منافقت کی حد پار کر چکا۔ ناکامی کے بعد سیاسی قیادت شہر اقتدار سے بھاگی تو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا، فیک نیوز کو تیزی سے پھیلایا گیا۔ کا اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر فوجی افسر کے لیے صرف ریاست پاکستان اور افواج پاکستان مقدم ہے۔ مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں۔ نومبر 2022 میں بھی دیکھا آپ نے، سانحہ 9 مئی 2023 میں بھی دیکھا، اور اسی کا تسلسل ابھی آپ نے نومبر 2024 میں دیکھا۔ اگر ہم مسلح جتھوں کو لے کر وفاق پر حملہ آور ہو جائیں اور اس کو سیاست مان لیں تو کل کوئی بھی گروہ، کوئی دہشت گرد پیسے کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ، طاقت کے بل بوتے پر اپنی سوچ مسلط کرے گا۔ وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بے بنیاد الزامات لگائے جائیں۔ فوج کے لیے تمام سیاستدان اور پارٹیاں قابل احترام ہیں، ان کا مل بیٹھ کر معاملات حل کرنا خوش آئند ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس انہوں نے کہا کہ کرم اور پارا چنار میں پیچیدہ قبائلی مسئلہ ہے، اس کا ملبہ اداروں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ کرم کا تنازع صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا چاہیے۔ حکومت صوبے میں گڈ گورننس پر توجہ دے، کیونکہ بیڈ گورننس کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی ہے۔ جو تنازع ہے، چاہے وہ قبائلی تنازع ہو، زمینی تنازع ہو، اس کو حل کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور لوکل پالیٹیشنز نے، بجائے اس کے کہ اس کا ملبہ جو سا ہے کوئی اداروں پہ ڈالا جائے، کہ جس طرح کرم کا مسئلہ ہے اور بڑے مسئلے ہیں صوبے میں، ان کی طرف توجہ دی جائے کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ سماجی پرابلم ہے، اٹس کمپلیکس سوشل ایشو، اور یہ بڑا پرانا ایشو ہے۔ یہ قبائلی اور زمینی تنازعات کا ایشو ہے، اور یہ ایشوز ہوتے ہیں۔ ایکچوئل جو اس میں بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مس پلیسڈ گورننس پرائرٹیز کا کیس ہے۔ اس پرابلم کو سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، فوج نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس پہ عمل کروانا ہے۔ لوکل قبائلی زمینی تنازع ہے جس کو بلا وجہ طوالت دے کے اس کو کمپلیکس کیا جا رہا ہے بیکاز آف دی رانگ پرائرٹیز آف گورننس۔ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پہ توجہ دیں۔ اور افغانستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے یا فتنہ الخوارج کا ساتھ دے گا۔ پاک فوج نے پہلی بار مضبوط پالیسی بیان دے دیا۔ DGISP نے پریس کانفرنس میں دو ٹوک پیغام دیا۔ اسٹیٹس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بانی PTI کے فتنہ الخوارج سے مذاکرات کی پالیسی بھی مسترد کر دی۔ انہوں نے PTI سے مذاکرات کی بھی تردید کی ہے اور اس سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت کو خوش آئند قرار دے دیا۔ تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ افغان عبوری حکومت کو بھی دو ٹوک پیغام۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈز کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ اہم معاملات پر واضح پالیسی۔ DGISPR نے پریس کانفرنس میں واضح کر دیا۔ DGISPR نے افغان عبوری حکومت کو واضح پیغام دیا ہے کہ افغانستان پاکستان اور فتنہ الخوارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ چیئرمین PTI کے فتنہ الخوارج کے ساتھ مذاکرات کی پالیسی کو بھی سختی سے مسترد کر دیا۔ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ 9 مئی کے مجرمان کو قانونی طریقے کے تحت سزائیں ہوئیں۔ ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان اس معاملے پر کسی بھی غیر ملکی دباؤ میں نہیں آئے گا، اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں گے۔ پریس کانفرنس میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ٹرائل کا بھی ذکر کیا۔
فوج کی خود احتسابی کے نظام کو مثالی قرار دے دیا. واضح کیا کہ فوج میں احتساب مثالی اور منفرد ہے. انصاف فراہم کرتے وقت کسی بھی رینک یا حیثیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جنرل فیض حمید کے احتساب سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ کوئی بھی شخص فوج میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرے تو اس پر قانون لاگو ہوں گے. ترجمان پاک فوج نے 26 نومبر کے فسادات کو سیاسی دہشت گردی قرار دیا جو 2014 میں شروع ہوئی جب حکومتی اداروں پر حملے کیے گئے. جعلی خبریں اور پروپیگنڈا کر کے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. فوج کا کسی بھی حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے, اسے سیاسی رنگ نہ دیا جائے. سیاسی مذاکرات کو مثبت پیش رفت قرار دیا گیا. ضلع کرم کی حالیہ صورتحال پر خیبر پختونخوا حکومت کو ذمہ دار قرار دیا. بدترین حکمرانی, کمزور گورننس اور قانونی نظام کی ناکامی قرار دیا. کے پی حکومت مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دے. کچھ خبریں بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے. سب سے بڑی سپر پاور مولا ہے, کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں سب کو دیکھ لوں گا. تکلیف اور مشکلات میرے لیے نئی بات نہیں ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا جلسے سے خطاب, بولے ہم نے 43 سال بعد بھٹو شہید کا فیصلہ ریورس کرایا, اب شہید بھٹو کا فیصلہ عدالتی قتل رہے گا. دوسری بار صدر ہوں تو پیپلز پارٹی کی طاقت ہے, مشکل حالات سے پاکستان کو نکال لیں گے. کوئی سپر پاور ہے تو مولا بھی پاور ہے. مولا ہی ایک پاور ہے جس میں ہم یقین رکھتے ہیں. اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے. ہم نے 45 سال بعد بھی بھٹو صاحب کا فیصلہ ریورس کرا کے یہ بتا دیا تاریخ کو کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر تھا. اب ان کو تاریخ میں ماننا پڑے گا کہ بالکل قانونی قتل ہوا تھا. آج اگر میں پریزیڈنٹ ہوں دوبارہ تو یہ بھی آپ کی طاقت ہے. پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو ان سے ہاتھوں سے بچانا ہے. نہ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے, نہ آپ کی گیس کہیں جاتی ہے, سب آپ کو ملے گا. تو آپ دوستوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں, ان سب کو میں دیکھ لوں گا. اور بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے, ایٹمی پروگرام نشانہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ ہو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا امریکہ کو جواب. بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر خطاب میں کہا, ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے. حکومت سازی کے وقت ہمیں کسی کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ بے نظیر بھٹو کو شہید کرنے والوں کو غلط فہمی تھی کہ عوام کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. بے نظیر کو شہید کرنے کے بعد سیاسی کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا. سیاسی کٹ پتلیاں ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار رہتی ہیں. قرآن صرف بہانہ ہے, نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے. ان کا یہ خواہش ہے کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس اس قسم کا قوت نہ ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا, یہ غلط فہمی تھا کہ اب جبکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو موجود نہیں ہوگی تو سندھ کی آواز ہمیشہ کے لیے دب جائے گی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا اور ہم پہ یہ کٹپٹلیوں کو مسلط کیا کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. حکومت سازی کا وقت تھا, کسی کرسی کا یا کسی وزارت کا شوق نہیں تھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کا سربراہ نے باقاعدہ طے کیا پاکستان کی پی ایس ڈی پی ہم مل کے کنسنسس کی بنیاد پہ یہ بنائیں گے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے.
बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से पीपी रहनुमाओं का खिताब। शहरी रहमान ने कहा कि तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर सकती है। 70 बरस के बाद ही हमारे जख्म ताज़ा है। निसार खोड़ो बोले, बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान और जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि 2008 में इक़्तिदार मुंतकली के वक्त मुश्किलात थी। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हर मुश्किल कुशा बनी है, हर वक्त की मुश्किल कुशा बनी है। तकसीम की सियासत का खात्मा सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। हम अपने वर्कर को सामने छोड़ के भागते नहीं है जलसे में से। यहाँ पहले हम शहादतें देते हैं, हमारी लीडरशिप शहादतें देती है। वो तो बेनज़ीर थी, हम उसकी नज़ीर कर नहीं सकते। क्या उसमें वह बात करूं? सबके सामने एक निडर और बहादुर लीडर की तरह हमारा सहारा बनी। मुश्किल तरीन वक्त में जब हम लोग गम से निढाल हो चुके थे, पाकिस्तान के लोग बिफर चुके थे, बहुत बड़ा खतरा सामने आया, उस वक्त मर्द आहन ने एक लफ्ज कह के, सिंधी जुबान का एक लफ्ज कह के पाकिस्तान खब्बे कहकर पाकिस्तान को बचा। बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी पर आसिफ अली जरदारी ने उनके मज़ार पर हाजिरी दी। गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना में एक जलसा हुआ, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, रहनुमाओं और मुल्क भर से जियालों की कसीर तादाद शरीक हुई। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक की बरसी। गढ़ी खुदा बख्श जलसे में अवाम का समंदर उमड़ आया। गढ़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने शहीद बीबी के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की और फूल रखे। सदर मुमलिकत ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ार पर भी हाजिरी दी। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले गढ़ी खुदा बख्श पहुँचे। जियालों की कसीर तादाद जलसे में शरीक हुई और शहीद बीबी को खराज अकीदत पेश किया। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर दहशतगर्दों ने हमले में शहीद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं। वफाकी काबीना के इजलास से उन्होंने खिताब किया और कहा कि अफगानिस्तान को बारहा कहा कि TTP वहाँ से ऑपरेट करेगी तो ये काबिल कबूल नहीं है। दिफा का भरपूर हक रखते हैं। कलदम TTP अफगान सरजमीन से काम कर रही है, काबुल हुकाम कार्रवाई करें। पाकिस्तान में बेगुनाह लोगों को शहीद किया जा रहा है, ये पॉलिसी नहीं चल सकती है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सफ़े आ रहा है। वज़ीर आज़म का शहीद बेनज़ीर भुट्टो को भी खराज अकीदत, कहा शहीद मोहतरमा भुट्टो जुर्रतमंद और दलेर खातून थी। हम साया मुल्क है। अफगान हुकूमत को हमने एक से ज़्यादा मरतबा उनको ये पैगाम दिया है, हम आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये TTP उनका बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाटका बंद करें। उनको किसी सूरत भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को वो शहीद करें। इसके ऊपर जो पाकिस्तान की सालमियत के तकाजे हैं उनका हम पूरी तरह इंशाअल्लाह दिफा करेंगे। अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी तरह देखा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें 16 FC के जवान शहीद हुए, 16। और अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान में कल एक और मार्का हुआ जिसमें ये जो खवारिज हैं उनको जहन्नम हासिल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। वो एक बड़ी ज़रूरतमंद खातून थी, बड़ी एक दलेर खातून थी। पहली इस्लामी दुनिया में वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। तो उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली ने पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। करारदाद साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने पेश की, जबकि करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद और भारत के जारहाना इरादों को रोकने के लिए है। अमरीकी हुकूमत के इक़दामात भारतीय लॉबी के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी मौक़िफ़। आज़ाद और जम्मू कश्मीर असम्बली का जवाब। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक आज़ाद कश्मीर असम्बली ने राजा मोहम्मद फ़ारूक की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में अमरीकी हुकूमत की भारत के हक में इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिशों की मज़म्मत की गई। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद और भारत के जारहाना इरादों को रोकने के लिए है। अमरीकी हुकूमत के इक़दामात भारतीय लॉबी के ज़ेर असर है। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल
मुतसलसल हिमायत का इआदा किया। कहा कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मिसाइल टेक्नोलॉजी और जौहरी प्रोग्राम्स का कलीदी किरदार है। आज अगर हमारे पास ये अस्करी पस मंजर ना हो, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो, तो जो सरहद पार से इस वक्त जो आग और खून की होली खेली जा रही है वजीरिस्तान में, अगर हम उसका जवाब न दें तो क्या करें? पूरी तरह से आज़ाद कश्मीर का ये ऐवान और आज़ाद कश्मीर का बच्चा बच्चा मुसल्लह फौज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ इस्लामाबाद में, और इजलास में की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना ने मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा तस्लीम करते हुए मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। मुल्क की मईशत की गाड़ी दुरुस्त समत में गामजन, 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% इजाफा, जबकि जुलाई ता नवंबर अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई है। वजारत खजाना ने माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। दरामदात बैरूनी सरमायाकारी बढ़ने लगी, ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर में भी इजाफा हो गया। मईशत की गाड़ी मस्बत डगर पर चल पड़ी। वजारत खजाना ने बेहतर कारकर्दगी से सजी माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 5 माह में तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हुआ। दरामदात बैरूनी सरमायाकारी, ज़र मुबादला ज़खायर और रुपए की कदर भी बढ़ी। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल तरसीलात ज़र में 33.6% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक FBR महसूलात 23.2% रिकॉर्ड हुई। 5 माह में तरसीलात ज़र 14.77 अरब डॉलर और बरामदात 7.4% रही। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में 42.2% का इजाफा हुआ। वजारत खजाना के मुताबिक 4 माह में FBR महसूलात में 23.2% का इजाफा देखने में आया। नॉन टैक्स आमदनी में 101.3% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। मरकजी बैंक के माली ज़खायर 7.2 अरब डॉलर से बढ़कर 13.85 डॉलर तक पहुँच गए, जबकि 4 माह में माली खसारा 495 अरब रुपए सरप्लस रहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन के आगाही से ही हादसात से बचा जा सकता है। सिर्फ जुर्माने काफी नहीं, कराची के शहरियों ने ट्रैफिक हादसात से बचने का हल बता दिया। कहा कि ट्रैफिक पुलिस कमीशन एजेंट के तौर पर काम कर रही है। जुर्मानों से मसले का हल नहीं निकलेगा। कानून देखो ना, सबके ऊपर नाफिज होता है, चाहे वो कोई भी हो, कानून के इदारे में हो या ना हो। ये सिर्फ आवाम के ऊपर नहीं होता। हर बंदे का फर्ज बनता है कि वो लाइसेंस रखे, हेलमेट रखे। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पुलिस को भी अपना जो सिस्टम है वो बेहतर करना चाहिए। लाइसेंस वगैरह है उसके सिस्टम बेहतर होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिस्टम में भी लाया जाए। दोनों चीज़ों पे काम होना चाहिए, चलान भी होना चाहिए। एक तो बुनियादी चीज़ ये कि ट्रैफिक पुलिस अगर अपना बुनियादी काम सही तरीके से अंजाम दे तो ना यहाँ हादसात होंगे और ना यहाँ पर लोगों पर भारी जुर्माने आयद करने पड़ेंगे। आवाम जो ना कानून की पाबंदी नहीं करती, जिसका जहाँ दिल करता है घुस जाता है। अगर कानून के मुताबिक चलेंगे तो हादसात नहीं होंगे, तेज़ रफ्तारी से नहीं होते, गैर कानूनी काम से होते हैं। अब उन्होंने पाबंदी लगाई है कि डंपर के औकात में तब्दील किए हैं उन्होंने, लेकिन ये तो फौरी ये मसले का हल नहीं है। रिश्वत ली जाती है बजाय उसकी कि जुर्माने किए जाएँ। उसके नतीजे में ये होता है कि वायलेशन बढ़ती है और फिर आपके पास निज़ाम भी नहीं है, आपके ट्रैफिक के सिग्नल सही नहीं है। मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग खत्म हो गया है। DG पासपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई से अब तक रिकॉर्ड 33 लाख से जायद पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग की गई है। तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर में शहरियों के पासपोर्ट की तरसील मुकम्मल हो चुकी है। खत्म हुआ इंतजार, अब बर वक्त मिलेगा पासपोर्ट। मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म हो गया। DG पासपोर्ट मुस्तफा जमाल कासी ने प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया, पासपोर्ट की प्रिंटिंग और इजरा के अमल का जायजा लिया। DG पासपोर्ट ने कहा कि 1 जुलाई से अब तक रिकॉर्ड 33 लाख से जायद पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग की गई। नॉर्मल कैटेगरी के 7 लाख से जायद, जबकि अर्जेंट कैटेगरी के 18 लाख से जायद पासपोर्ट की प्रिंटिंग मुकम्मल हुई। फास्ट ट्रैक कैटेगरी के तहत 7 लाख से जायद दरख्वास्तों को निपटाया गया। तमाम रीजनल पासपोर्ट दफातर में शहरियों के पासपोर्ट की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। मुस्तफा जमाल कासी ने कहा प्रोडक्शन टीम की बगैर छुट्टी के दिन रात की मेहनत का समर मिल गया। शहरी मैसेज या ईमेल का इंतजार किए बगैर अपने पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई की गई है, जबकि महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया। इस कर्दू में पारा -11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में सर्द हवाओं का राज बरकरार रहेगा।
सर्द हवाओं और पहाड़ों पर गिरते रुई के गालों ने मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की नवीद सुना दी। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि चंद मुकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई भी की गई है। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती रिकॉर्ड के मुताबिक स्कर्दू में पारा -11, ज़ियारत में -5 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -4 और कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा की सूरत हाल बताएंगे। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी है। 24 घंटों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। 5 तिब्बी एहलकार भी शामिल हैं। गजा में सर्दी की शिद्दत से 4 शीरखार मासूम बच्चे भी इंतकाल कर गए हैं। इसराइल ने गजा में मजालिम की इंतहा कर दी। पूरे गजा में भूख को हथियार बना लिया। शदीद सर्दी में फलस्तीनी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। सर्दी की शिद्दत से 4 शीरख्वार मासूम बच्चे इंतकाल कर गए। सहूनी फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल के करीब बिल्डिंग को निशाना बनाया। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। 5 तिब्बी एहलकार भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 45,440 हो गई। 1,08,000 जख्मी हो चुके हैं। जानलेवा सर्दी में लाखों अफराद आरजी खेमों में रहने पर मजबूर हैं। जर्मन सफीर का कहना है कि गजा में बच्चों की हाइपोथर्मिया से अमवात फौरी जंग बंदी के मुतालबे के लिए काफी होनी चाहिए। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का खेल जारी है। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों पर 88 रन बना लिए। खराब रोशनी के बायस दूसरे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। सैम अयूब 28, कप्तान शान मसूद 28 और कामरान गुलाम 4 रन बनाकर आउट हुए। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और उर्दू ज़बान के नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब का 227वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।